Friends from Chinga. Ayun na si Sir, oh. Sir Darwin. 77 Gen pa. Guys. Musta? Mabuti, sir. Kamusta? Kamusta? Oo nga, nauna ko na eh. May ikot lang ako eh. Sige. See you. See you. Ano? Iset natin. Spot interview na. Pwede na. Huwag, maingay dito eh. Sige. Basta siset kita. Message na lang. Nandito lang ako. Oh guys, i-feature natin yun, yung 7th gen na yun. Hopefully, pagtapos, basta yun, nakaset si Sir Darwin. Jason. Get jazzy on.